i-translate. Oo, sino daw yung kamukha niya? Ang side view man, ang side view. Um, Diri ang side view, ba't pasugad ni man pasugad? Ano? Sulan Sulen daw. Kinsa iya kanaw. Side view nga ni Nel. Diri, side view nga may, diri amo. Matet? Matet. Ano? Ayaw. Triste, oy. Matat dili. Daotan bayot. Is it that? Sulen Because daw. Ano pa ate? Meron pa. Iba pa. Guess. Guess talaga. Si Rochelle, katong Oh, Rochelle Pangilinan. dancer. Get out. Ah, pwede. Oo. Sige, more Diri, choices. harayo More ka choices. sa mong cameraman. Meron. Harayo. Five choices? Go lang. Hindi. Kung ano pag nakikita mo. Wait lang. Nose line muna ako. para may ano ka More mukha. cafe. Go, girl. Bayot, ano't oras din na ayuki? Mag-makeup ka Anong pa? oras din eh? Alas 9:30. Ay, okay. 1 hour lang man ang difference. Oo. O, di ba? Sige na, pag-makeup na. Tanggalad daw mo eyeglasses. Bayin Wala na. akong makeup. Wow, art. Apolinario, mami. Ayaw. Chora. Bayot, daot, ikoy. Nice guess. Grabe kung makadaot, as if naman talaga.